ট্রেন্ড মোটামুটি ফলাফল স্পষ্ট বলে দিচ্ছে আরেকবার সেখানে ক্ষমতায় আসতে চলেছে এনডিএ, আরেকবার মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছে নীতিশ কুমার। এনডিএ ঝড় বইছে এই মুহূর্তে বিহারে, যে ঝড়ে খড়কুটোর মতন উড়ে গেল মহাজোট। এসআইআর এর পর প্রথম টেস্টে লেটার মার্কস পেল এনডিএ। মোদি নীতিশ ঝড়ে 243টির মধ্যে 190টিতেই এগিয়ে রয়েছে এনডিএ, বহু পেছনে রাহুল তেজস্বীদের মহাজোট। 243টির মধ্যে এনডিএ একাই পেয়েছে 190টি আসন, এই আসনে তারা এগিয়ে রয়েছে এখনো পর্যন্ত। তবে রীতিমতন চমকে দেওয়ার মতন বিষয় হচ্ছে রাঘবপুর কেন্দ্র। মহাজোটের যিনি মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদব নিজের কেন্দ্রে 3000-এরও বেশি ভোটে, 3016 ভোটে পিছিয়ে রয়েছেন। আমি ব্রেকআপ এবার আপনাদের বলি, এনডিএর শরিক দলগুলির মধ্যে কে কতগুলি আসনে এগিয়ে। বিজেপি একাই 84টি আসনে এগিয়ে রয়েছে, জেডিইউ এগিয়ে রয়েছে 77টি আসনে, এলজেপিআর তারা এগিয়ে রয়েছে 22টি আসনে, হ্যাম এগিয়ে রয়েছে 5টি এবং আরএলএম 2টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এইবার আপনাদের সামনে মহাজোটের ব্রেকআপটা রাখবো। মহাজোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে কে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। মহাজোটের শরিক দলগুলোর মধ্যে কে কোথায় দাঁড়িয়ে রয়েছে এবার সেইটা আপনাদের সামনে রাখবো। মহাজোটে দেখা যাচ্ছে এগিয়ে রয়েছে আরজেডি 35টি আসনে, 35টি আসনে। আরজেডি একটা সময় শুরুর দিকে একেবারে সিঙ্গল লার্জেস্ট পার্টি ছিল, নামতে নামতে 35-এ ঠেকেছে। কংগ্রেস এগিয়ে রয়েছে 5টি আসনে, ভিআইপি বিকাশশীল ইনসান পার্টি তারা এগিয়ে রয়েছে 1টি আসনে, বামেরা 8টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। ইম্পর্টেন্ট দেখুন, কংগ্রেসের থেকেও কিন্তু বামেরা এগিয়ে রয়েছে বেশি আসনে। কংগ্রেস যেখানে 5টায়, বামেরা সেখানে হচ্ছে 8টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এই কংগ্রেস বিহারে একটা সময় ক্ষমতাশীল পার্টি ছিল, তারা নামতে নামতে সিঙ্গল ডিজিটে পৌঁছে গেছে। বামেরা 8টি আসনে এগিয়ে রয়েছে। এই ফল নিঃসন্দেহে কংগ্রেসের কাছে যেমন হতাশাব্যঞ্জক, ততটাই আশাব্যঞ্জক হচ্ছে বিজেপির কাছে। কি বলছেন শুভেন্দু অধিকারী, দেখুন। बिहार का जीत हमारी है, अब बंगाल का बारी है। बिहार का जीत अब बंगाल का तार माने बांगला करते बोलले एटाই দাঁড়ায় বিহারের জয় আমাদের, বাংলায় হবে জয় আমাদের। তাই একদম চিন্তা করবেন না, বিহারেও এসআইআর এর পরে ভোট হয়েছে, এখানেও এসআইআর এর পরে শুদ্ধ পবিত্র ভোটার তালিকায় ভোট হবে এবং এখানে অপশাসন, কুশাসন, নারী নির্যাতনকারী, বেকারের চাকরি চুরি করা, হিন্দুদের উপরে আক্রমণকারীদেরকে আমরা হারাবো, পরিষ্কার করব পশ্চিম বাংলায়। 2021-এ নন্দীগ্রাম যা করেছে 2026-এ গোটা বাংলা তাই করবে। ঢাক, ঢোল, মিষ্টি, আতশবাজি, লাড্ডু নিয়ে একেবারে সেলিব্রেশন মুড চলছে জেডিইউ পার্টি অফিসে। আমি সেইখানে আপনাদের নিয়ে যাব, সেই ছবিটা আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ তুলে ধরবেন। দেখাও বিজেন্দ্র। দেখো এই মুহূর্তে জেডিইউ অফিসে আমরা রয়েছি এবং একদিকে মিষ্টি বিতরণ হচ্ছে, অন্যদিকে ঢোল বাজছে, দিদিরা কিছু সেলিব্রেট করছেন আবির দিয়ে। দিদিকে আমরা এখানে জিজ্ঞেস করবো, দিদি आप लोगों ने इतना आशा किया था कि इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा? तो सबसे पहले मैं बिहार की जनता को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतना मैंडेट हम लोग को दिया और बहुत खुशी की बात है। कांग्रेचुलेसन सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और एनडीए गठबंधन को बहुत 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 बधाई देना चाहती हूँ। इतना फुल बहुमत से सोचिए कि ये हमारे विकास कार्यों, नीतीश जी के काम से एनडीए गठबंधन के कामों को मतलब इन लोगों ने सराहा और इतना मैंडेट दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के हृदय में बसते हैं काम के आधार पर। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बहुत मेहनत किया, बहुत काम किया। अब शुरू से लेके अंत तक देखिए महिला सशक्तिकरण पर काम किए और यहाँ भी मिठाई खिला रहे हैं। यहाँ मिठाई हाजिर है, हम लोग की जीत हो गई है। पर दीदी एक बात और पूछना था आपसे कि 10,000 रुपया जो दिए वो लोग बोल रहे हैं घूस दे के वोट। बट वो सब कोई बात नहीं है। महिलाओं के लिए तो शुरू से ही नीतीश कुमार काम कर रहे हैं।
आज से थोड़े 2005 से जब से सरकार में तभी से महिला सशक्तिकरण पर काम कर लिए। 10,000 घूस की बात करता है, घूस कुछ नहीं, महिलाओं को आगे सशक्त करने के लिए उन्होंने काम किया। 10,000 जीविका दीदी के बहनों के अकाउंट में गया। तो तेजस्वी जी बोले कि हम हमारी सरकार आएगी तो 30,000 रुपए एक ही बार 14 जनवरी को। मुंगेरी लाल के महिलाओं ने क्यों नहीं उन पर भरोसा जताया? अगर महिला से वो तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते हैं और इसी तरह हसीन सपने देखते रहेंगे, उनसे कोई उनका मकसद पूरा होने वाला नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण दिया, पंचायतों में 50-50% आरक्षण दिया और महिलाओं को सशक्त करने की जीविका बहनों 1 करोड़ पूरे बिहार में महिलाएं हैं, उनको जीविका के माध्यम से जीविकोपार्जन मतलब उन लोग अपना कमाई भी करता था उसमें, और मुख्यमंत्री जी उनको आगे बढ़ाने के लिए 10,000 रुपया दिया और आगे अच्छा काम हो मतलब और 2 लाख रुपया उन लोगों को देने वाले हैं। ये जो लोग बोल रहे थे कि नीतीश जी की तबीयत उतनी अच्छी नहीं है, जो विरोधी कैंपेन कर रहे थे चुनाव कैंपेन के दौरान, अरे वो लोग खुद खत्म हो जाएंगे। हमेशा मुख्यमंत्री जी को विपक्ष बोलते रहता है वो स्वस्थ है, संन्यास ले ले, ये कर ले, वो कर ले। हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का वो स्वस्थ कुछ भी नहीं है, देख लिए ना, मुख्यमंत्री जी अंदर से पूरी तरह हिट है, फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो विपक्ष को कहेंगे लोटा कमंडल ले लो और चल जाओ तीरथ पर, अब छोड़ दो राजनीति, सन्यासी करना। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहो कि मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री कभी मौका नहीं मिलने वाला है। দেখো দিদি জানাচ্ছেন কি মুখ্যমন্ত্রী হিট আছেন এবং ফিট আছেন এবং বিরোধীরা সন্ন্যাস নিয়ে নিক, কেন তারা কখনো মুখ্যমন্ত্রী হবে না, নীতিশই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। এবং মিষ্টি বিতরণ করা হচ্ছে, আবির দিয়ে খেলা হচ্ছে, গেটের কাছেও আমরা দেখলাম 225 কেজি লাডু নিয়ে এসে বিতরণ করছেন জেডিইউ কর্মী সমর্থকরা। একেবারে বিজেন্দ্র, তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো, একেবারে এই সেলিব্রেশনের ছবিটা আপনাদের সামনে রেখেছি।